we suspect that 10 days he was put under some kind of training. Because he was digitally silenced, he was taken to Islamabad and Karachi. You know, Islamabad is the headquarters of Pakistan military. He was supposed to go to Lahore. From Lahore, he was taken to Islamabad and Karachi. আৰু যিকোনো অসমীয়া মানুহ যদি ভিসা যি হ'ব ভাৰততে হ'ব থাইলেণ্ডত যোৱাৰ পিছত থাইলেণ্ডৰ এম্বেসিয়ে ভিসাখন এমেন্ড কৰি দিব নেকি সিঙ্গাপুৰ যোৱাৰ পিছত সিঙ্গাপুৰৰ এম্বেসিয়ে ভিসাখন এমেন্ড কৰিব নেকি so these are the hard question Gaurav has to answer. Her wife joined India 1st June 2012 and she visited Pakistan. They visited Pakistan again on 16/12/2013. So, this show যে কেনেকে আমাৰ মানুহখিনিক অসমৰ সাংবাদিকসকলক তেওঁ কেনেকে মিসলিড কৰি আছে প্ৰত্যেকটো দিনত. So now we want that letter. আমি we grill Elizabeth Gogoi. We ask Elizabeth Gogoi that Gaurav with whom in Pakistan? She refused to answer. আমি এলিজাবেথ কলবাৰ্ণ গগৈ খুধিছিলো যে গৌৰৱ গগৈ 10 দিন পাকিস্তানত কোট থাকিলে আপুনি আমাক জনাব নেকি তেওঁ কলে মই নজনাও and আমি obviously force কৰা নাই she is a lady